जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, लोग ठंडक के लिए आइस कैंडी का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आपको राहत पहुंचाने के लिए बनी है, दरहकीकत आपकी सेहत के लिए ख़तरा बन जाए तो। बेलगाम ज़िले के अथनी तालुक़े के करनगी गांव में एक ख़तरनाक आइस कैंडी बनाने वाली फैक्ट्री गैर क़ानूनी तौर पर चलाई जा रही है। यहाँ गंदे पानी में केमिकल और मसनूई चॉकलेट फ्लेवर मिलाकर आइस कैंडी तैयार की जा रही है, जो आवाम की सेहत के लिए ख़तरा बन सकते हैं। क़वानीन के बावजूद इन प्रोडक्ट्स में ममनुआ रंग और मसनूई अज्जा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मकामी फूड सेफ्टी हुक्काम खामोश तमाशाई बने हुए हैं और इस गैर कानूनी कारोबार को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बग़ैर किसी खौफ के ये लोग मासूम आवाम की सेहत से खेल रहे हैं और जहरीली आइस कैंडी बाज़ार में फ़रोख्त कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हुक्काम वक्त पर कार्रवाई करेंगे या किसी बड़े नुकसान के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಲು ಅಷ್ಟೇ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲಿ ತರ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತನಿಂದ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ ರೀ, ಮಿರಜ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ ರೀ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋದು? ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸರ್ ಪಂಚಾಯತ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಐತೆ ರೀ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅದೈತಿ. ಈಗ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್? ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಂ ಎಷ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆದ್ರೆ ಚಲೋ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಮಾರಿ, ಅದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಹೋದಿದ್ರಿ ಸರ್, ಒಂದು 500-600 ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೀ ₹4 ಒಂದು ಹೋದವ್ರಿ. ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ರೀ, ಹಾಲು ಅಷ್ಟೇ. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಲು. ಹಾಂ. ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಮದು? ಎಜುಕೇಷನ್ 10th ಆಗಿದೆ ರೀ. 10th. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರ ಹೆಸರು ಐತಿ? ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಸರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಸರಿ ಸರಿ.